आज हम सीखेंगे क्ले की मदद से ABC अल्फ़ाबेट बनाना। तो चलो शुरू करते हैं। लेटर A, लेटर A, लेटर B, letter B, letter C, letter D, letter D, letter E, letter E, letter E, letter F, letter F, letter G, letter G, letter H, letter H, letter H, letter I, letter I, letter I। तो फिर से एक बार हम देखते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I. Thank you. Thanks for watching.